বলছে আমাদের সিভিলকে বলছে আপনারা একটু এসে और हमारा मुर्गी साहब है आप लोग को बोल रहा है चुपचाप रहो चुप रहिए ना भैया क्या दिक्कत है बताइए हम तो हूँ आपका साथ में और आप बैठे हुए कर रहे हैं चिंता मत कीजिए सबसे मिल के जाऊंगा मैं गरीब का बंधु सबका बंधु एकदम चार करेगा माटिरे देह माटी भावे किसेर करबा सोना हाय रे এই দুনিয়ার আশা মিটল না হায় রে এই দুনিয়ার আশা মিটল না মাটির দেহ মাটি হবে কিসে দুনিয়ার আশা মিটল না কতজন এসেছিল এই দুনিয়ার মাঝে কতজন এসেছিল এই দুনিয়ার মাঝে একা কবর হবে ঠিকানা হায় রে এই দুনিয়ার আশা মিটল না হায় রে এই দুনিয়ার আশা মিটল না মাটির